Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentine Mašković, gdje neko kuva od sveg srca za svoju porodicu i također i za vas. Dobrodošli i na jug Srbije. Danas ću praviti jednu banicu. Zašto banicu? Zašto mi zovemo banicu? To je malo duža priča, a možemo reći i pitu, ali od gotovih kora, sa prazi lukom i sa sirom, verujte, lepše nego od pravljenih kora, a vidjet ćete i zašto ako ostanete sa mnom na kanalu. Pa hajdemo da krenemo sa radom, da vidite kako je lako i jednostavno pripremiti jednu ovakvu pitu ili, kako bi mi rekli južnjaci, banicu. Šta ja tu imam? Imam jedan tiganj u kog sam već sipala ulje, imam jedno pola kilograma prazi luka, jedno 200 grama sira, 3 do 4 komada jaja, zavisi od veličine. Treba mi 2 do 3 kašike griza, jedna čaša od 200 ml jogurta, malo mineralne vode, soli i treba će nam verovatno još malo nekog začina. Ja ću koristiti biber, a vi možete dodati šta volite. Ali sa ovako jednom pitom, da je u pitanju prazi luk ili krompir, idealno se slaže biber. Pa krenimo sa radom. Prvo što ću raditi je da stavim prazi luk normalno u tiganj i propržim ga koliko da on samo omekne. Znači ne da bude skroz ispržen, nego samo da smekša. Dok ja čekam da se prazi luk malo proprži, ja ću pripremiti jedan drugi fil koji će nam trebati zajedno sa prazi lukom da bismo pripremili jednu fantastičnu banicu. Imam tu jednu činiju, normalnu žicu kojom ću mutiti i sad, kao što rekoh, 3 do 4 jaja, zavisno od veličine. Ja ću staviti 3 jaja, a možda i 4, nije bitno. Jaja malo umutite. Nakon što sam umutila jaja, dodat ću jednu punu čašu od 2 deci jogurta. Ovo ću dodati jednu čašu isto od 2 deci mineralne vode. Malo soli, pola kašičice, ne više. Jedan prašak za pecivo. Ovu smesu koju sam dobila, od nje ću uzeti ovako jednu polovinu, hajde da to sipam ovako, od prilike. E sad, ovu polovinu ostavit ću, tu ću dodati malo ulja, u tu polovinu koju smo ostavili, a u ovu izmrvit ću jedno 200 grama sira
U smesu gdje ste dodali sira, malo izmešajte i dodajte bibera. I onda će se čekati ova smesa prazi luk. Ovo je baš veliko parče. Smesu koju ste odvojili, ovo ćemo skloniti sa strane. Ako vam se čini da je to malo da prelijete celu pitu, dodajte još jedno 50 ml jogurta i dodat ćemo tu 2 kašike pšeničnog griza. Sve je spremno i prazi luk je već smekšao. Možemo isključiti i sačekat ćemo da se malo prazi luk prohladi, a onda možemo raditi dalje. Evo ovako, pošto u prazi luk nisam dodala ništa, dodat ću malo soli i dodat ću isto malo bibera. Sve ovo sjedinite i dodajte u smesu gdje ima sira. Pošto je fil spreman, preliv spreman, kore su tu, pola kilograma vam treba. Uzet ćete jednu koru, malo je poprskajte filom. Ako su vam deblje kore, onda koristite jednu koricu. Ako su vam malo tanje kore, onda možete koristiti 2 korice. Pošto su ovo kore zaista izuzetno kvaliteta, ja ću koristiti 2 korice. I na jednoj i na drugoj stavit ću fil. Evo ovako pripremljenu 2 korice, pripremljene, isfilovane, da bismo oponašali pravu onu pitu sa razvučenim korama ili pravu banicu, ovako ću uviti, a onda jednostavno napravit ćemo ovako krug i u jednoj uljanoj tepsiji stavit ću na samoj sredini. Nastavit ću dalje sa filovanjem, isto kao i sa prvom korom koju sam već uvila. Stavit ću fil po celoj kori, rasporedite slobodno. Uzmete drugu koru i po njoj rasporedite fil. Rerno već možete uključiti na 200 stepeni da se zagreje i kad budete sve ove korice ovako lepo zavili i složili u tepsiju, evo ovako, i onda sad normalno idete, uvijate kao domaću pitu ili banicu, što bi rekli mi južnjaci. Evo ovako. Tako idete do kraja. Evo kao što vidite, pita ili banica je gotova. Uzete neki nož ili neki oštri predmet, ja ću uzeti ovako ovaj skalpel i njime ovako malo presečite na nekoliko delova pitu. I nakon što sam ja to lepo ovako izrezala, uzet ćete ono što smo pripremili sa grizom, jogurtom, jajima i jednostavno prelite preko ove pite. Sačekajte jedno 5-6 minuta do 10 minuta najviše da ona to upije. Malo slobodno protresite da se to spusti lepo. I možete ubaciti u zagrejanu rernu da se peče. Otprilike od 25 do 30 minuta bit će sasvim dovoljno da se ova zaista, vidjet ćete, lepa na izgled, a verujte i preukusna pita ispeče. Kao što vidite, gotova je. Malo se prohladila i pita ili banica u našem kraju se ne reže, nego
se lepo kida rukama. Tad je, kažu, najslađa i najukusnija. Pa hajdemo da proverimo. Ja sam ipak morala da je izrežem jer je baš sočna i ne može da se lepo otkida, nego mora ovako da se izreže. Zaista jedna ukusna i sočna pita sa prazi lukom, prelivena, verujte, neće joj niko odoleti. Gledajte koliko je ona, sad ću da vam pokažem koliko je ona puna fila i koliko je to zaista sočno. Vidite. Baš jedna ovako kao domaća pita. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se, dragi moji prijatelji, u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao, prijatelji!